वर्ल्ड टुरिजम डे हो मनोवपा खातीर TTAG आनी डिपार्टमेंट हांच्यांनी आयज वर्ल्ड टुरिजम डे सेलिब्रेशन आमचे नंदन फार्म खांडेपार हांगासर आसा त्या बद्दल ऑर्गनायज केला। TTAG चे प्रेसिडेंट आनी तुमकां एक्सप्लेन केले TTAG ची ऑल बॉडी आनी फर्स्ट टायम तांच्यांनी इंटरलँड प्रोग्रामाचें ऑर्गनायज केला। म्हाका दिसता क्राउड जर पळयत जाल्यार एक्सपेक्टेड क्राउडाच्या पेक्षा चड क्राउड आज ह्या कार्यक्रमाक आसा। गोंय सरकारचें इंटेंशन आसा म्हणजे जशें टुरिजम एंड पीस आमी सातत्यान म्हणटा की इंटरलँड टुरिजम ओके हे प्रमोट करचें आनी अशा पद्दतीचे आज पर्यंत सन सँड एंड सी हे सोडून इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेत आसा। आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिजम सेक्टरांत कशी वापरची आनी इकॉनॉमी आजुनूय बूस्ट कशी जावची हाजेर भर दिता। आमी जे म्हणटा की स्किल्ड करपा खातीर जी मॅनपावर लागता ती मॅनपावर हांगासर तयार जावपाक जाय। स्वयंपूर्ण गोंय आनी टुरिजम हे जोडपा खातीर हांव खरोखरूच मिस्टर गांवकर आमचो नंदन फार्म हाजो जो ओनर आसा ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की तेच्यांनी ऑल टुगेदर जर तेजे पुराय जर पळयलें जाल्यार ह्युमन रिसोर्स लोकल आसा आनी लोकल फूड आसतले लोकल आयटम्स आसतले सगळे प्रमोट करपा खातीर ताणें खूब मोठ्या प्रमाणात खऱ्या अर्थात म्हणजे गोंयचो स्वयंपूर्ण कॉन्सेप्ट आनी टुरिजम हे एके कडेन हाडला। सो आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग हिम आनी म्हाका दिसता की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत TTAGचे सगळे मेंबर्स आनी टुरिजमांतले सगळे स्टेक होल्डर्स हे आनिकूय इंटरलँड वचपाक जेणे करून गोंयचे लोक इंटरलँड आनीक मोठ्या प्रमाणात टुरिजमाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो प्रमोट करपाक शकतले। टुरिजमाचे वेगवेगळे एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन आनीक डेव्हलप करपाक शकतले। आज वन्स अगेन आय एम विशींग द हॅपी वर्ल्ड टुरिजम डे टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आनी आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम गोंयांत प्रमोट जावपा खातीर इकॉनॉमी बूस्ट जावपा खातीर स्टेक होल्डर्स प्ले द इम्पॉर्टंट रोल आनी ताकाच लागून स्टेक होल्डरांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसता। आमी जे न्यू टुरिजम जाका आमी म्हणटा की एडवेंचर टुरिजम आसतलें मेडिकल टुरिजम आसतलें वेलनेस टुरिजम आसतलें स्पिरिच्युअल टुरिजम आसतलें हाका सपोर्ट करपाची गरज आसा। टुरिजम रिलेटेड म्हणजे जसं आता क्रूज टुरिजम आसतलें टुरिजम रिलेटेड एवरी एक्टिविटीज जी आसा पळय ती सपोर्ट करप हे गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता। आनी ताकाच लागून आयच्या परत एकदां वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा नंदन फार्माचेर येवन सगळ्यांक मेळून म्हाकाय खूब बरें दिसलें की हांव परत सगळ्या TTAGच्या सगळ्या मेंबरांक आनी ऑल स्टेक होल्डरांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता कॉंग्रेच्युलेट करता। थँक्यू।